السلام عليكم. Bonjour tout le monde. كيف ما وعدتكم ونزولا عن طلب بعض متتبعي القناة، اليوم بغيت نعطيكم واحد الاقتراح ديال واحد الحشوة اللي تقدروا تستعملوها في فرقات البسطيلة أو لا الفيلو. Alors comme promis et suite à la demande de certains abonnés, aujourd'hui je vous propose une recette de farce pour vos briques ou pâte فيلو. بالنسبه للحشوه اللي غادي نستعمل اليوم، حشوه كيف وعدتكم خفيفه وكتجي في نفس الوقت لذيذه بزاف. غنحتاجوا فيها 150 غرام. انا بطبيعه الحال هذا القياس تقدروا تضاعفوه وتقدروا تنقصوا منه كيف بغيتوا. كنحتاجوا 150 غرام ديال الكروفيت، 150 غرام ديال هبرات الحوت، اي حوت عندكم. تقدروا الا ما كانش متوفر تستعملوا غير الكروفيت ماشي مشكل، او لا تستعملوا غير شي حوت واحد بوحدو بلا كروفيت ماشي مشكل. عندي هنايا تقريبا 50 غرام ديال الفيرميسيل، نصف ديال الساشي اللي كنعرفوا كاملين الصغار. عندي شامبينيون نوار تقريبا واحد 10 غرام هنايا هانتوما غير حفينه صغيره. عندي 2 معالق. بالنسبه لي شامبينيون تقدروا تستعملوا الشامبينيون المعلب، الفطر المعلب، وتقدروا تستعملوا الفطر المعلب او الاخر الابيض. واحد 2 معالق كبار ديال الكريم فريش، الكريمه القشطه الطريه، وواحد شويه ديال المعدنوس، تقريبا واحد المعلقه كبيره. بالنسبه للعطريه غنحتاجوا الملحه، البزار، والعطريه الحوت، وواحد المعلقه الزبده اللي غنشحروا فيها الحوت ديالنا. Alors pour cette farce, c'est une farce légère et délicieuse également. Donc on aura besoin de à peu près 150 grammes de crevettes. Bien sûr, pour les quantités, vous pouvez les doubler comme vous pouvez en diminuer. On va avoir besoin de 150 grammes de crevettes, 150 grammes de filets de poisson. Vous pouvez utiliser n'importe quel poisson vous appréciez le plus. On va avoir besoin de 50 grammes de vermicelle de Chine, 10 grammes à peu près de champignons noirs. Vous pouvez les remplacer par les champignons de Paris ou les champignons en conserve, il n'y a pas de souci. 2 cuillères à soupe de crème fraîche, 1 cuillère à soupe à peu près de persil. On aura besoin pour les épices de sel, poivre et épices à poisson, mélange épices à poisson. Pour ce qui est du poisson, vous pouvez utiliser uniquement les crevettes, comme vous pouvez utiliser uniquement le poisson si vous ne disposez pas du mélange. Et on va avoir besoin également à peu près d'1 cuillère à soupe de beurre pour y faire revenir le poisson. Première des choses, on va verser de l'eau chaude sur la vermicelle et sur les champignons. اول حاجه غادي نفزقوا بالماء سخون les champignons ديالنا والفيرميسيل ونخليوهم يرطبوا واحد 5 دقائق. On va les laisser 5 minutes avant de les passer au chinois au tamis. نخليهم واحد 5 دقائق ومن بعد غادي ندوزهم في نصفيهم وبطبيعه الحال نقطعهم من بعد. غادي نخليهم de côté. Je vais prendre une poêle. غناخذ المقله ديالي، غادي ندير فيها كيف قلت لكم واحد المعلقه كبيره ديال الزبده. Je vais y mettre 1 cuillère à soupe de beurre. Je vais couper entre-temps, le temps que le beurre fonde, je vais couper en petits dés le filet de poisson. ما حد هاد الزبده ديالي تذوب دغيا. انا غادي نحاول نقطع طريفات صغار هاد الحوت اللي عندي، نديرو غير طريفات صغار باش ملي نعمر به ما je vais en petit morceaux. Voilà. Voilà. Bien sûr, assurez-vous qu'il ne reste pas d'arête. تأكدوا أنه ما يبقى لكمش شوك في الحوت ديالكم. Je vais commencer d'abord à faire revenir ce poisson et ensuite je vais lui ajouter les crevettes parce que les crevettes ça cuit très rapidement. n'aurait pas besoin de beaucoup de temps, juste
quelques secondes. كيف عرفتوا الكروفيت راه ما تحتاجش وقت كتير، بعض الثواني. يعني غادي نبدا بهذا الحوت ديالي، يعني لهذا الحوت ندوزو الاول في المقيله، عاد داك الساعات من موراه نزيد ملي بان لي صافي تصهد اولا تخلط مزيان، غادي نزيد معاه الكروفيت. غنزيد عليه الكروفيت كما تقدروا طيبوهم الا خفتوا كل واحد بوحديتو، يعني طيبوا الاول وتعاودوا طيبوا الثاني. بوفي بيان سور لي كوير سيباريمون سي فو بريفيري. انا كنبغي نطيبهم بجوج باش يتجانسوا الاذواق ولا المذاقات. فوالا لو بور ا فوندو. دونك جو اجوتي des morceaux de نغرب نحركهم شويه. دغيا هانتوما فاسيلمون اي رابيدمون سا فا كوير. ما تنساوش بلي من بعد راه غادي نعاودو نطيبو العناب او البريوات ديالنا ولا كيفاش ما عمرتوهم. فوالا alors juste après je vais ajouter تلاحظوا انني الطريه ما غنزيدها حتى الاخر. je vais ajouter les crevettes. pour les épices je ne vais les ajouter qu'à la fin. je vais faire revenir, continuer à faire revenir quelques secondes. غادي نحرك هذا الخليط ديالي واحد بعد ثواني. قبل ما نطفي على البوطه غنضيف لهم هاد لا كريم فريش اللي عندي. alors avant d'éteindre le feu je vais ajouter la crème. je vais mélanger rapidement et éteindre le feu. غادي نخلطها بالزربه ونطفي على العافيه. غادي ناخذ الشامبينيون ديالي. هاد غادي نصفيه. هاد الوصفه سهله ودغيا تتوجد. سي une recette assez facile, assez rapide à préparer. غادي نقطع طريفات صغار حتى هو. donc je vais couper mes champignons en petits morceaux, tout petits morceaux. je نضيفهم للحشوه ديالي pour les mélanger à ma farce. de toute façon ملي تكونوا تقطعوا الا بان لكم هذاك الشيء كثير تقدروا تنقصوا اولا قليل تقدروا تزيدوا. donc en mélangeant vous pouvez ajuster les quantités si vous voulez un peu plus ou un peu moins. انا نقدر نقص فاش غادي نزيد في نضيف واحد جوج اخرين وبركه الله تنشوف. Voilà, je vais pas utiliser peut-être toute la quantité. C'est en mélangeant que je vais me rendre compte. Parce que cette recette, en fait, je la prépare jamais en pesant les ingrédients. C'est la première fois peut-être. J'ai fait le... Donc, غادي نصفي الشعريه او الفرميسيل ديالي. Je vais également passer au tamis vermicelle. Et je vais la couper. Je vais me munir de ciseaux bien sûr pour me faciliter la découpe. هنا غادي نقطعها بالمقص. Je vais essayer de la couper petits morceaux aussi pour qu'elle me facilite le remplissage. هي غادي نقطعها طريفات صغار باش ما يكونش عندي خيوط طوال ديالها. فوالا
Voilà, je vais m'assurer qu'il ne reste pas de longs morceaux. Voilà. Donc, je vais ajouter les champignons que j'ai coupés. Les champignons. Je vais ajouter le mélange à poisson. Voilà. Je vais mélanger un petit coup pour voir si j'ai besoin de rajouter quelques champignons. Peut-être que je vais rajouter quelques champignons. Voilà, je vais rajouter un petit peu de champignons. Bien sûr, les couper. Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est à l'œil. Moi, j'ai fait tremper 10 grammes. Peut-être qu'un peu moins aurait fait l'affaire. Mais bon, on verra de toute façon. Je ne veux pas en faire beaucoup, ni très peu quand même. يمكن كان عليا النار تبقل ولكن معليش غادي نحتاجو حوايج اخرين. المهم اني نخلط دابا ويجي الخليط متجانس. وكيف قلت لكم راك تقدروا تستعملوا الشامبينيون الفطر المعلب. غير هذا الفطر الاسود كيعطي ديك النكهه الاسيويه. Vous pouvez très bien utiliser les champignons en conserve. Ils peuvent très bien faire l'affaire. Je crois que ça va suffire. Voilà. Je pense que c'est bon. Alors maintenant, je vais ajouter les épices. D'abord, donc je vais ajouter une cuillère à café d'épices à poisson. غادي نضيف واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الحوت. غادي نضيف شويه د الملحه. الملحه كتبقى اختياريه. نص معلقه صغيره. demi cuillère à café de sel, une demi cuillère à café de poivre. Je vais ajouter le persil. وغادي نخلط دابا مزيان الخليط ديالي اولا الحشو ديالي ونخليه يبرد بما وجدت الورقه اولا البات فيلو اولا فاش غنعمرو. Et donc je vais bien mélanger ma farce. Je vais très bien la mélanger. Ensuite, je vais la laisser un peu refroidir avant d'en farcir mes feuilles de briques ou filo ou ce que j'ai préparé. كان هذا اقتراحي لكم اليوم. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه لانها فريمون لذيذه بزاف. Voilà, c'était ma proposition de recette ou de farce aujourd'hui. J'espère que vous allez essayer de la tester parce que vraiment elle le mérite. C'est une recette très très simple à faire et très délicieuse à la fois. Après, à très bientôt.